Good morning, good morning. Yan na po diri si Mr. Dakugay, gablag-vlag na po na rin paraisong lugar. Okay kayo. Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Good morning niyo diha tanan. O, din na si Dakugay. Vlog na po na rin paraisong lugar. O, daraw. Stang grabe ka paraiso ning lugar ha. O, mao ni siya. O, wala. O, paraiso jud kay ni ha. Oh, naganahan katong ganahan magpa-booking diri. Kasal, bunyag, patay. Oh, ari na ta diri ha kanang mga komunyon, kanang confirmation. Oh, ari ta diri. Magpa-booking na ta diri kay grabe kayo ka aircon o bugnaw kayo ni diri, paraiso jud kayo ning lugar. Oh, grabe kayo na oh, no problem ang parkinganan. Na parkinganan ay taas ay oh. Oh, sa duha, third floor. Oh, naraw nya na pa gyud diri oh, parkinganan. Way problema ang katong Malakhibaw ha, ari na ta diri. Oh, na parkinganan pag kadakuha area. Oh, tapos ilaw man niya kini ilaw man ning puti nga auto ay napa diha. Murag na pay parkinganan diha. Oh, napa dito luyo. Oh, luyo napa diri. Okay kayo. Diri si Mr. Dakugay nangita jud paraiso kayong lugar. O mo ni siya paraiso. O ha. O. Grabe kay ka paraiso ning lugar ha. O ha. O. Okay pas all right. Diara nan hamotang sa Hako Salim ha. Ubos na ni sa Iglesia ni Cristo. Ang katong wa lang kahibaw ha. Diara o paraiso jud kayo diri. Okay kayo sa all right. Okay kayo. Shout out ko diha sa tanan akong mga igagaw diha sa Bugo. Shout out Bugaw. Okay kayo si Oliver, shout out nila ni Chris Andrino. O nila ni Kim Andrino, sila si Michelle Andrino, o Rosel o si Rosel. O kato tanan manghod ni Kim Andrino, o shout out. Ana diri si Mr. Dakugay ganto sa pagkapobre. Oh, mamasin. Oh, may kumos pamasin aning vlog. Bahalag way sweldo, basta sige lang gyapon tag-upload. No retreat, no surrender. Mao na ni ato ang kinabuhi, basin. Masultihan ta ni atong vlog. Okay kayo si Mr. Dakugay. Oh, draw. Oh, grabe kay paraiso. Oh ha, oh na Ginoo taon, di ta kalimot aning Ginoo ha. Mao gyud taon ni naghatag na to pataas tas tatong kinabuhi ug wa tay disgrasyang mahitabo. Okay kayo daw. Si Dakugay nag-vlog na pod aning paraisong lugar ug nangita pod og panginabuhi, nangudak pod oda. Oh, apil siya skorpo diri nangudak komunyon. Oh, komunyon. Okay kayo sa all right. Katong ganahan magpa-booking diri ari na ta katong wa lang kahibaw, katong nakahibaw ay lang po. Kuan kay nang katong lang wa kahibaw o diri sang grabe ka paraiso diri o aircon gyud diri nga lugar. Oh, grabe kayo. Si Dakugay nangita jud og paraisong lugar oh, grabe ni ka paraiso diri oh. Og nangita pod og panginabuhi, duhaon gyud ni ka kuan nga discarding Dakugay. Nangudak po si Dakugay ug nangita po og panginabuhi. Okay kayo so right. Okay og salamat sa nagsubay ni Dakugay. I love you. Ayo, salamat. Thank you.